एही अछि रामू ओ तार गाई अंक एक। एक छोट गां थिला, गांर नाम थिला गोविंदपुर। एठी जणे छोट जणे गरीब छुआ थिला, तार नाम थिला रामू। रामूंको पिता अन्य लोकंको जमिरे काम करुथिले, मा घरे दिन बिताई गांर लोकंको पाई दिनिकिया काम करुथिले। रामूंको जीवनर एकमात्र सांग थिला ता गाई गौरी। गौरी एक सांगिनी। गौरी गोटिए धड़ा ओ कला रंगर गाई। गुणी ओ शांत थिला। सकाळे रामू ताकू चराइबाकू नहीं जाउथिला, ता पछरे बसी गाई साथिरे गीत गाउथिला, केबे केबे तांकर गळारे हाथ देई मनीष भावे कथा कहूथिला। संध्यारे गौरी दूध देउथिला। एही दूध रामू गांर बुढ़ामानिंकू देउथिला, तेबे से तांकू फल ओ बिस्कुट देउथिले। एहीपरि दिन बीती जाउथिला। विपद आसिला। एक दिन गांरे दुर्भिक्ष आसिला। खेतरे फसल हेलानी। लोके गाई छेड़ी बिक्री करिबाकू लागिले। रामूंको पिता मध्य गौरीकू बिक्री करिबाकू कहिले। रामू कांदिला। गौरीकू छाड़िबा ताहार पाई मुह मरिबा परि लागुथिला। ना मु मरिजिबी, तथापि गौरीकू बिक्री नकर, रामू चित्कार करिला। साहस ओ समर्पण। से निष्पत्ति नेला, गौरी पाई से काम करिबो। से गां ठारू 2 कि.मी. दूर थिबा बड़ गांर हटरे निजर कृत्रिम खेल पपेट शो करी लोकंकू हसाई केतेक पैसा अर्जन करिबाकू आरंभ कला। प्रथमे लोके हसिले, तेबे ताहार कला ओ निर्मल इच्छा देखि सेमाने पैसा देबाकू लागिले। दिन बीतीगला, गौरी ओ रामू मिली बंची रहिले। 1 वर्ष परे जमिरे भल फसल हेला। गांरे खुशी ओ शांति फेरिला। रामू एबे बड़ गांर पिलामानिंकू पढ़ाए, ता सांग गौरी आउ वृद्ध होइछि, तेबे से एपरि भाबरे अनेक लोकंको पाई प्रेरणा हो। रामू ओ गौरी। एही अध्याय आरंभ हुए एक नुआ सकाळ सहित। गांरे आवाहन रहिछि, नुआ धान चटिया जाइछि, लोके ताल झाड़ीर गुड़ीकू चिनी तैयारी करुछंती। एपरि समयरे रामू निज गौरी सहित आउ एक नुआ उद्यम आरंभ करिछि, एहिथर गां छाड़ी आउ दूर गांकू जिबा। परिचय एवं नुआ यात्रा। एक दिन से गौरी सहित गांर हटकू गला। एठारे एक बड़ सहरर व्यवसायी थिले, से रामूंको पपेट शो देखि आश्चर्य हेले। व्यवसायी कहिले, बापा रामू, तुमे जदि मो सहित सहरकू आस ओ शिशुमानंको लागि नित्य शो कर, मुं तुमे ओ तुमर गाई पाई बढ़िया व्यवस्था करिदेबी। रामू भाबिला, मु मो गौरी सहित आगकू बढ़िबी। गांरे से निज मा बापा सहित बुद्धिमता आलोचना कला, समस्ते खुशी हेई आशीर्वाद देले। सहर जीवन ओ संघर्ष। रामू गौरी सहित सहरकू गला। सेठारे अनेक नुआ दृश्य देखिला, बड़ घर, मोटर, अनेक लोक। प्रथम दिन शो हेला, शिशुमाने मजा पाइले, अभिभावक माने ताड़ी देले। द्वितीय दिन से अधिक अभिनय कला। तृतीय दिन गौरी पाखरे थिबा गंता झंकार हेउथिला, शो आउ अनन्य हेउथिला। तेबे एही सहर जीवन सरल नुहे, गौरी जबर हेला, खाइबाकू घास न मिलिला। रामू लोकंको पाखकू मागिला, एक छोट चराई घर करिदेले किछि दयालु लोके। सम्मान ओ नुआ स्थान। 3 मास परे सहर मेयर रामू अंकु एक सम्मान देले, सहरर सबुठू छोट कलाकार भावे। गौरी पाई एक बड़ खोला घास छती घर बनाई देले। मेयर कहिले, तुमे जहा करिछ, ताहा आम सहरकू गर्वित करिछि। एहा शिखा देउछि, साधा मनीष मध्य एक दिन आलोक होई पारिबो। अंतिम दृश्य। रामू गौरी सहित एक नुआ जीवन आरंभ कला, एबे से गां ओ सहर मध्यरे एक सेतु अटूट भावरे घड़ेई रहिछि। गौरी वृद्ध हेउछि, किंतु आजि मध्य से रामूंको गळा आवाज शुणी चुपचाप शुणुथाए। रामू ओ गौरी। सहररे सफल जीवन व्यतीत करिबा परे रामू भाबिला, मुन्मु गांकू फेरी मो परी गरीब पिलामाने पाई आउ किछि करि पारिबी। से तार प्रिय गाई गौरी सहित आउथरे गोविंदपुर गांकू फेरीगला। गांर आगरू पछ। एबे गां देखि बहुत शून्य शून्य लागुथिला। पिलामाने शिक्षारु दूर, घरे काम किंबा खेतरे श्रम। रामू भाबिला, जदि मु एठी एक छोट शिक्षा केन्द्र खोली पारिबी, तेबे एमाने मध्य आगकू बढ़ी पारिबे। से गां पंचायत पाखकू गला, निजर दृष्टिकोणकू व्यक्त कला, लोके तांकू सम्मान देले, सम्मति मध्य देले। नुआ शिक्षा केन्द्र। एही केन्द्रर नाम रखागला गौरी शिक्षा केन्द्र। गौरी गाई एठार मान्यता चिन्ह हेला। प्रथमे केतेक पिलामाने आसिले, रामू सेमाने पाई खेल माध्यमरे शिक्षा आरंभ कला, कविता, गीत, नाटक। गौरी गाई मध्य सकाळे पिलामाने निमित्ते दूध देउथिला, सेठी बसी शिशुमाने ताकू छुईम खुशी हेउथिले। प्रतिबंधक ओ साहस। गांर गोटिए अमुख पुरुणा मुखिया, से कहिले, एमिति खेल खेल शिक्षा किपरि हेबो, एहा आजि नुहे काली बंद हेबो। किंतु रामू एबे भय करुनथिला। से गां पिला, तांकर अभिभावक ओ अन्य गांर लोकमानंकू एकठा कला। 3 मास परे गौरी शिक्षा केन्द्र एक छोट विद्यालय रूप धारण कला। सम्मान ओ गौरव। जिला शिक्षा अधिकारी आसी देखिले, तांकू आश्चर्य हेला। से कहिले, ए अनुपम उदाहरण अटूट इच्छाशक्ति ओ गृहपाठ द्वारा गढ़ा जाइथिबा शिक्षा व्यवस्था। एही केन्द्रकू सरकारी मान्यता मिलिबो। अंतिम दृश्य। एबे गौरी गाई वृद्ध होइछि, चाली न पारे, किंतु रामू ताकू प्रतिदिन चेरी चराई आने। से गौरीर गळाकू चुमी कहिथाए, तुमे न थांतु, मु एठी पर्यंत आसी पारि न थांती। एही समस्त कथा तुम पाई। पिलामाने तांकू गौरी मास्टर बोली डाकिथांती, जहा एक गर्वर विषय। रामू ओ गौरी। समय बहुत परिवर्तित होइगला। रामू बढ़ी चलीछि, एबे गौरी गाई बढ़िया वृद्धा होई जाइछि।
ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏବେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିଶୁ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ଗୌରୀ ଏବେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ନିକଟ ଆସୁଛି। ଶେଷ ଦିନର ସକାଳ, ଏକ ଶୀତଳ ଶରତ ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୌରୀ ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା। ସେ ନ ଖାଉଥିଲେ, ନ ଦୁଧ ଦେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାମୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। ରାମୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବସି କହିଲା, ଗୌରୀ, ତୁମେ ମୋ ମା, ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଆଉ ଦିନ ରହିପାରିବି। ଯାଅ ଗୌରୀ, ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ଏହି ଶିଶୁମାନେ ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅଟୁଟ ରଖିବି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ। ସେଦିନ ବେଳୁ ଗୌରୀ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁ କଲେ ଏବଂ ନୀରବ ହେଉଥିଲେ। ଗାଁ ଜଣେ ମଣିଷମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଲା। ଗୌରୀଙ୍କ ଦେହକୁ ଜମିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଧ ଫୁଟା ଗଛ ତଳେ ପୋତାଗଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ଆଗ ଆଲୋକ। ସେଦିନ ପରେ ରାମୁ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଗୌରୀ ନାମରେ ଗାଁ ଗାଁ ଘୁଞ୍ଚି ବାଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଗୌରୀ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି ଡାକେ। ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ତି ଗାଉଥିଲେ, ଗୌରୀ ଥିଲେ ଦୟାର ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଲୋକ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ଆଲୋକ ଆନି, ସେ ଲୁଚିଗଲେ ଶାନ୍ତି ଝିଅ ପାନି। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ଶିଶୁ ଗୌରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖେ ଦୁଧ ଚଢ଼ାଉଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ରାମୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ସେ ଏବେ ଏକ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଖୋଲିବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ରାମୁ ଓ ଗୌରୀ। ଗୌରୀ ଗାଈଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ରାମୁ ଭିତରେ ଏକ ଖାଲିପନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଖାଲିପନାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏହି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଅଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବି। ଗୌରୀ ପାଇଁ ଏ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶିକ୍ଷା ସେନାର ଗଠନ। ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକଠା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚାଲ ମିଳି ଏକ ଦଳ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ଗାଁ ଗାଁ ଘୁଞ୍ଚି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଦୁଧ ବଣ୍ଟନ କରିବ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତେ ଅନ୍ଧକାର କାଟି ଆଲୋକ ଆଣିବ। ଏହି ଦଳର ନାମ ରଖାଗଲା ରାମୁ ଶିକ୍ଷା ସେନା। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା, ଚୌଲିପଡ଼ା ଗାଁ। ଚୌଲିପଡ଼ା ଗାଁ ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ଅନୁନ୍ନତ ଗ୍ରାମ, ନା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା, ନା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଧାନ ଗୋଦାମରେ ପରିଣତ। ରାମୁ ଏଠି ବସି ପିଲାମାନେ ସହ ଗାନ, ଚିତ୍ର, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜାନ୍ତିବାତି ଆଲୋକ ତଳେ ବହି ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ଶିଶୁ ଗାଁରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଜଗାଉଥିଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ନିଷ୍ଠା। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ କହିଲେ, ବହି ପଢ଼ିଲେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ରାମୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗୁଅଛି, ସେଉଠି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଉପଜିବା। ଆମ ଶିକ୍ଷା ତ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ନଷ୍ଟକାରୀ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କଥା ହୃଦୟରୁ ଉଠିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଶିକ୍ଷା ସେନାର ବିସ୍ତାର। କେବଳ ଚୌଲିପଡ଼ା ନୁହେଁ, ପରେ ପରେ ଗାଁ ହେଲେ ଚିଲିଗୁଡ଼ା, କଟକୁଡ଼ି, ତରଖଣ୍ଡ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଯେଉଁଠି ଏହି ସେନା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏକ ଗୌରୀ ନିକେତନ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ହେଉଥିଲା ଚିତ୍ର, ବହି ଓ ଦୁଧର ଘର। ରାମୁର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ରାମୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗାଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୌରୀ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ। ରାମୁ ଓ ଗୌରୀ। ରାମୁ ଏବେ ଏକ ଜଣେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଘୁଞ୍ଚି ଶିଶୁମାନେ ପାଖକୁ ଆଲୋକ ଆଣୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୌରୀ ନିକେତନ ମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାମ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଏକ ଦିନ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ, ଧନୁଆପଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧା ଶିଶୁ ଜୀବନଧାରାରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଚୋଟି ଶିଶୁର ଆବିର୍ଭାବ। ସେ ଶିଶୁ ନାମ ଜ୍ୟୋତି। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖରୁ ଚାଲିଆସିଲା, କାହାକୁ ତଳସାର କରୁଥିଲା। ଚେହେରାରେ ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଆଶା। ରାମୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ଗୌରୀ ଗୁରୁଜୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ। ରାମୁ ଚକିତ ହେଲେ, ଏମିତି ଅନ୍ଧା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା